inilah first chapter on EPO 366 Machine and Drive. Okay, so for this chapter, the punya synopsis, discuss and persist the application aspect of electrical machines. Aspect included are element of speed control and braking of DC and AC machine. Okay, so actually dia berbeza dengan EPO 243, berkenaan dengan mesin yang kamu belajar sebelum ni. So yang ni more kepada macam mana kita nak control electrical machine okay, which is include DC and AC machine. Okay, termasuklah juga untuk control dia punya speed dan braking macam mana kita nak brake that motor. Okay, matching and sizing of motor drive with load and an introduction to electronic drive. Okay, termasuklah macam mana kita nak sizing di motor. Kita nak pilih the right size for the motor untuk matchingkan dengan load. Okay, and then termasuklah electronic drive. Okay, basically drive ni dia termasuk dalam electronic ni power electronic. Okay, tapi kita tak go on details on power electronic. Okay, kita just apply dia punya formula on power electronic kat dalam mesin lah. Right, so for objective, okay, the student will be able to describe the concept of electrical drive system, okay, determine the various type of speed control of drive system for various applications, and lastly to understand the basic concept of taper motor, braking and heating and power rating of motor. Okay, so kita akan masuk juga chapter taper motor which is type of special machine. Okay, taper motor tu adalah type of special machine. Okay, and then lastly on the last chapter adalah heating and power rating of motor. Okay, heating adalah one of the element yang kita kena consider untuk design di motor lah. Okay, so yang this one adalah objektif dan sinopsis untuk keseluruhan subjek EPO 366. Okay, dia termasuk semualah daripada chapter 1 sampailah chapter 6. Okay, dia punya sinopsis dan objektif. Okay, so this one is chapter 1, introduction to electric drive. Okay, so in this chapter kita akan learn a few things. Okay, the first one is definition, and then introduction to electrical drive. Okay, requirement of an adjustable speed drive which is ASD, and then classification of electric drive, basic component of electric drive system, okay, joint speed, torque, characteristic of electric motor and mechanical load, quadrilateral diagram, and lastly advantages using electric drive. Okay, so for definition, okay, drive, okay, definition ni dia terbahagi kepada dua lah. Okay, satu secara general, drive tu, what is drive? Okay, system employed for motion control. Okay, so drive adalah satu sistem yang kita embeddedkan dengan motor ataupun mesin, okay, untuk motion control. Okay, may employed for any prime mover such as diesel or petrol engines, gas or steam turbines, hydraulic motor for supplying mechanical energy for motion control. Okay, itu adalah definition secara general drive. Okay, drive itu adalah satu sistem yang kita embeddedkan, yang kita employedkan dekat mesin untuk control. Okay, so and more specific on electrical, which is we call electrical drive. Okay, drive employing electric motors. Okay, so this specific which is drive yang kita employed, yang kita embeddedkan dekat electric motors lah. Okay, motion control is required in large number of industrial and domestic application like transportation system, rolling mills, paper mills, machine tools and so on. Okay, itu adalah definition untuk drive dan electrical drive. Okay, remember drive ni adalah sistem which is kita guna ataupun kita employ dekat kita punya machine, okay, untuk motion control. Okay, termasuklah motion control tu termasuklah speed control and braking. Okay, so okay, this is another definition. So definition ni, dia banyak definition sebab okay, saya ambil daripada banyak buku lah.
Okay, so electrical drive for motor is used to draw electrical energy from the main supply and supply the electrical energy to the motor at whatever voltage, current and frequency necessary to achieve the desired mechanical output. Okay, so parameter yang drive ni control adalah electrical energy lah, sama ada in term of voltage, current, frequency and power lah. Voltage and current tu kita dah assume sebagai power kan. Voltage, current, frequency and satu lagi sepatutnya torque kan. Itu pun kita boleh control. Untuk achieve the desired mechanical output. So dia macam supply and demand. Electrical ni sebagai supply, which is kita supply our voltage, current and frequency, and then kita punya demand adalah in term of mechanical output ataupun mechanical load. Kita kena adjust our voltage and current tu based on mechanical desire. Mechanical desire. So sedikit definition untuk torque. A torque, a force which cause something to rotate. Torque tu adalah force, but dia akan menyebabkan something to rotate. Kalau force dalam fizik, dia just M multiplied by E kan, F equals to M multiplied by E. Mass multiplied by acceleration. Dia just force in physics, dia just move in one direction. Either X ataupun Y direction. Dia bukannya untuk rotate. Tapi torque tu adalah force yang menyebabkan rotation. Torque ni sama macam force tapi dia menyebabkan rotation lah. Ataupun torque in physics dia adalah moment. It's a vector that measure the tendency of a force to rotate an object about the some axis. Torque is the rotational force. And then the formula for torque is force multiplied by radius. Sebab dia melibatkan rotation. So yang itu sedikit definition untuk torque. So next one, introduction untuk electrical drive. Tadi just some definition yang familiar, yang kita familiar untuk guna dalam chapter ni. Alright, so untuk electrical drive, system involve controlling electrical motor in steady state operation and dynamic operation. So dalam electrical motor ni dia ada two types of operation, which is steady state and dynamic operation. So by consider the characteristic of mechanical loads and behavior of power electronic converter. So untuk control kita punya speed ataupun braking, kita kena consider 4 benda ni. The first one is steady state condition and dynamic operation. Steady state operation and dynamic. So ini adalah in term of dia punya operation, sama ada steady state and dynamic. And then another one is adalah in term of mechanical loads and power electronic behavior. Power electronic converter behavior. So 4 benda ni kita kena consider bila kita nak design our electrical drive. So this is steady state operation. So actually ini you guys boleh akan belajar further on power system. Apa itu steady state operation? A condition of physical system or device that does not change over time, or in which any one change in continually balanced by another. So ini adalah typical graph untuk motor bila dia operate. Once kita start di motor dia akan ada overshoot. Yang ni kita panggil overshoot or S, and then dia akan back to steady state. Yang ini adalah influence by kita punya yang tadilah power electronic, mechanical load. Kita punya operation ni adalah based on mechanical load dan kita punya power electronics. And then another one is dynamic operation. So actually yang definition ni selalu keluar dalam test dan pada exam. So saya selalu pesan kat student suruh ni lah, suruh hafal. But for your case, actually kamu kena tahulah. Kamu kena tahu, dan actually kalau dalam test memang akan keluar lah, memang ada portion untuk soalan teori. So kamu kena tahu apa tu lah.
dynamic ataupun steady state operation. Okay, so for dynamic operation occur in electric drive system when the operating point change from one steady state condition to another following a change introduced in system variables. Okay, dynamic operation ni kamu nak faham, okay, dia disebabkan oleh beberapa faktor lah. Okay, so contoh yang kat bawah tu, this variable may be mechanical, okay, such as speed, torque ataupun electrical such as voltage ataupun current. Okay, for example, okay, bila kamu run di motor, okay, ada perubahan daripada segi mechanical, okay, mechanical load. Maksudnya, dia ada perubahan daripada segi speed ataupun torque. Okay, so kita punya operation tu kita dah panggil dynamic operation. Okay, sebab dia tak operate on one state je. Dia operate based on perubahan speed ataupun torque. Okay, itu adalah in term of mechanical ataupun in term of electrical. Okay, suddenly ada voltage disturbance ataupun current shorting ke, okay, itu kita panggil ni lah dynamic operation. Okay, dia berubah, dia punya operation tu berubah daripada steady state kepada dynamic. Okay, bila ada perubahan sama ada in term of mechanical ataupun electrical. Okay, so itu adalah in term of steady state atau steady state operation and dynamic operation. Okay, so requirement of an ASD, okay, adjustable speed drive. Okay, kenapa kita perlukan ASD? Okay, based on dia punya nama adalah adjustable speed drive. Okay, kita boleh adjustkan kita punya speed lah, speed drive. Okay, ada dua faktor kenapa kita perlukan ASD. Okay, the first one is for stable operation. Okay, to provide stable operation of the drive in all 4 quadrant drive system over a wide range of speed. Okay, for quadrants ni kita akan belajar at the end of this chapter. Okay, so the first one, the reason we need ASD adalah for stable operation. Okay, so kebanyakan kilang-kilang, okay, even though dekat UiTM ni pun ada ASD. Okay, bila melibatkan mesin-mesin yang besar, okay, adjustable speed drive. Okay, sebab dia nak cater ataupun dia nak overcome masalah ni daripada segi mechanical, okay, speed and torque ataupun voltage and current. Okay, and then another reason is for a good transient response. Okay, drive should return to its original operating condition very quickly in case of disturbance. Okay, bila saya cakap tadi bila ada disturbance in term of mechanical ataupun electrical, okay, drive tu, okay, dia kena return to its operation, original operation. Okay, so it done by inilah, okay, it done by adjustable speed drive. Okay, speed drive ASD itulah yang akan control semua-semuanya. Okay, so next one is classification of electric drive. Okay, saya cakap ni saya assume kamu dengar. Okay, saya sekala bolehlah, siapa-siapa angkat tangan. Dengar. Okay, dengar alright, okay, thank you. Okay, so saya continue on. Okay, saya sekejap nak tengok sikit dah berapa orang yang join. Okay, 23. Right, so 16. Sepatutnya 27 ni, ada lagi yang tak datang kan. Okay, so yang tak datang tu boleh pesan kat member-member supaya datang. Okay, saya akan start ambil attendance daripada hari ni lah. Okay, so classification of electric drive. Okay, line, the first one, actually dah ada 4 dah ada 4. Okay, the first one is line shaft drive. Okay, system consists of a single electric motor that drive equipment through a common line shaft. Okay, dia ada satu motor tapi dia ada banyak load. Okay, itu basic untuk line shaft drive. Okay, so for example dekat ni dekat saya draw kat sini. Okay, kita ada satu motor and then kita ada multiple load. Okay, and then load ni dia connected dekat line shaft. Okay, kalau kamu perasan kat motor ni, okay, dia ada shaft. Okay, yang tu kita panggil shaft yang macam besi panjang tu, itu adalah shaft. Okay, so inflexible because it cannot change the speed of one of the loads alone.
Okay, maksudnya untuk ketiga-tiga load ni speed dia adalah sama. Okay, sebab dia connected at similar drive ataupun similar shaft. Okay, so inefficient because the line shaft continuously rotates regardless of the number of piece of equipment in operation. Okay, selalunya kalau kamu boleh nampak dekat kilang, okay, dekat kamu punya conveyor belt tu, itu kita panggil line shaft juga. Okay, dekat belt conveyor tu sama ada load ataupun tak ada load, dia akan keep on rotating. So dia jadi inefficient lah, tak efficient sebab tak ada load pun dia akan rotate. Okay, so itu dah akan berlaku pembaziran daripada segi energi. Okay, so next one is this one is another example of line shaft. Okay, ada satu motor and then ada different loads, okay, connected at similar line shaft. Okay, so next one is individual drive. Okay, a single motor is dedicated to a single load. Okay, satu motor untuk satu load lah. Okay, application include household equipment and appliances such as electrical saw, drill, disk drive, fans, washer, driver and blenders. Okay, yang ni lebih efficient sebab dia just focus on one motor dedicated to one load. Okay, so ini adalah contoh example of individual drive. Okay, kebanyakan household appliances. Okay, kalau dekat rumah kita tu memang satu motor untuk satu. Inilah. Okay, kalau yang multiple tu selalunya dekat kilang. Okay, single motor but multiple load tu selalunya dekat kilang. Okay, so next one is multi-motor drive. Okay, this one multi-motor drive. Okay, several motor are used to drive a single mechanical load. Okay, ada banyak motor but load dia ada satu je. Okay, used in complex drive functions such as assemble lines, paper making machine and robotics. Okay, yang ni lebih kepada advance. Advance maybe selalunya dekat kilang yang buat motor ataupun buat kereta, okay, yang memerlukan advance teknologi ataupun advance proses, okay, dia perlukan multiple motor untuk single load. Okay, so yang ni adalah example of multi-motor drive. Okay, dekat arm robotic arm ni, okay, dia ada multiple motor. But lastly they just assign at one load je. Okay, dekat ujung ni selalunya akan ada satu load. Okay, tapi kita ada multiple motor untuk gerakkan arm ni lah. Okay, sebab dia ada banyak axis yang dia perlu gerakkan. Okay, so this is example of multi-motor drive. Okay, another example. Okay, samalah ini. Okay, benda yang sama. Okay, so next one adalah basic component of an electric drive system. Okay, so this is another point yang penting untuk electric drive system. Okay, basically, okay, a modern electric drive system has a 5 functional basic block. Okay, sama ada kita panggil this one is component of electric drive system ataupun functional block. Yang ni boleh jadi functional block. So kalau dalam soalan, sometimes dia tanya about basic component of electric drive system ataupun dia akan guna ayat functional blocks, okay, untuk drive system. Okay, consists of 5 main functional blocks. Okay, the first one adalah power source. Okay, ini adalah power source. Okay, yang ni pun kalau kamu dah belajar power control system, okay, kamu tahu each block ni. Okay, ini adalah diagram yang ada closed loop, yang ada closed loop. Okay, kita ada power source, electronic converter, okay, and then kita ada controller. Okay, controller ni adalah kamu punya feedback circuit kan. Okay, kalau dalam control system kita panggil feedback circuit lah. Okay, and then kita ada motor. Lastly kita ada mechanical load. Okay, so yang ini selain daripada block ni, kamu kena tahu dia punya direction of arrow ni. Okay, arrow ni maksudnya dia punya flow lah, Okay, for example untuk power source ni, okay, dia ada dua, satu kepada electronic converter, satu lagi kepada controller. Okay, power source ni dia akan act sebagai supply kepada electronic converter and then supply juga kepada controller. Okay, so next one for electronic converter,
Okay, kalau kamu nampak arrow dia untuk controller ni dia ada pergi dan balik ke controller, dan daripada controller dia return back to electronic converter. Okay, kenapa? Because of dia nak dapatkan feedback daripada controller. Okay, and then for electronic converter dia akan pergi ke motor. Okay, because of this yang akan control motor ni lah. Okay, electronic converter ni akan control motor. And then motor ni dia akan pergi kepada mechanical load, okay, which is dia akan drive that load. And then lastly for mechanical load dia akan return back to controller, okay, sebagai feedback. Okay, apa yang any changes on mechanical load ni dia akan give feedback to controller ni, and then controller ni akan bagi feedback back to electronic converter, okay, untuk inform ataupun untuk rectify apa yang berlaku lah. Alright, boleh ya? Okay, so yang ini daripada segi diagram. Okay, yang the next slide adalah explanation on each block. Ni lah, on each block. Okay, so the first one untuk power source. Okay, provide the energy that drive system needs. Okay, drive system tu includes ni lah, electronic converter and controller. Okay, and then we have two major type of power source, which is AC and DC. Okay, alternating and direct current. Okay, source can be either single phase or three phase system. Okay, kita ada AC dan DC, and then kita ada sama ada single phase or three phase system. Okay, so ini untuk ni lah, untuk AC AC voltage. Okay, sama ada single phase ataupun three phase system. Okay, three phase 50 Hz supply is used for normal industrial and commercial electric drive application. Okay, untuk industrial and commercial drive, okay, selalunya kita akan pakai 3-phase system lah. Okay, untuk dekat rumah ni jarang rumah ni jarang lah kita pakai yang ada drive ni, kecuali dekat appliances tu. Okay, selalunya ni lah single phase voltage. Okay, so itu adalah untuk power source. Okay, and then next one adalah electronic converters, which is involve power electronic. Okay, the main function is to transform the waveform of a power source to that required by an electric motor in order to achieve the desired performance. Okay, provide adjustable voltage, current, frequency to control the speed, torque or power of the motor. Okay, so maksudnya kat sini dia tulis, dia inform that okay, provide adjustable voltage, current, frequency. Okay, ada 3 parameter yang dia akan provide, which is voltage, current and frequency. Okay, ketiga-tiga parameter ni adalah adjustable. Okay, maksudnya semua adalah berubah-ubahan. Okay, in order to control kita punya speed, okay, torque ataupun power of the motor. Okay, yang ni adalah in term of kita punya output lah, speed, torque and power. Okay, so there are 4 basic type of converters. Okay, DC to AC, AC to DC, DC to DC and AC to AC. Okay, so yang ni yang converters ni adalah dia convert for example for this one dia convert daripada DC voltage kepada AC. And then for this one daripada AC kepada DC. And this one kepada DC to DC, and yang ni daripada AC to AC. Okay, untuk DC to AC ni kita panggil inverter. Okay, dalam power electronics kita panggil dia inverter. And then for AC to DC kita panggil rectifier. Okay, dia convert daripada AC to DC lah. Okay, so okay, kenapa kita nak convert for this one, kita tahulah kenapa kita convert DC to AC ni. Maybe because of kita punya supply adalah DC, but kita punya motor tu adalah AC. So kita kena convert daripada DC to AC, okay, untuk run that motor. Sama juga for this one. Okay, our supply is in term of AC, but the motor okay, run at DC supply. So we have to convert our source in term of AC to DC. But for this one, okay, kenapa kita convert DC to AC, AC to AC? Ada siapa boleh jawab? Siapa saya panggil tadi nama ni? Muhammad Hafiz Hanafi ada tak? Hafiz Hanafi. Muhammad Hafiz Hanafi. Tak ada
Okay, saya randomly panggil Wan Anis Zulaika. Ada? Ya, saya sir. Okay, kenapa kita convert daripada AC kepada AC juga? Hin sir, hin. Hin. Jawapan dia senang je. Okay, dekat Malaysia, contoh dekat Malaysia, TMB kita punya utilities. Okay, dia provide different level of voltage. Sebab dia punya, contoh kalau dekat daripada TMB ke taman perumahan tu kan jauh kan sir. Jawab je. So dia perlukan apa nama dia? Kan menggunakan transformer kan sir. Okay. Lepas tu saya tak tahu lah sir. Ada anak betul lah tu. Oh ya? Yeah. Okay, jap. Apa fungsi transformer tu? Transformer tu untuk step up dengan step down. Okay, so maksudnya, actually so AC, kenapa dia convert daripada AC to AC? Because of okay, for example, okay, TMB dia supply 415 volt. Okay, but our motor, okay, dia operate at for example 50 volt. So kita tak boleh lah supply directly 415 kepada kita punya motor, which is dia boleh guna at 50 volt je. So dia kena ubah, dia still lagi AC motor, okay, which is dia guna AC supply, but dia punya voltage level tu rendah. So that's why lah kita kena convert from one level of AC voltage kepada another level of AC voltage. Okay, boleh Faham. Thank you sir. Alright. So Andrew ada? Gimana ni Andrew? Ada sir. Okay, untuk DC to DC. Okay, kenapa kita kena convert DC to DC? Okay, just now saya mention about AC to AC. DC to DC? Hin sir, hin. Hin dia sama je tadi. Kenapa kita kena to provide adjustable voltage. Apa dia? Ulang balik. Provide adjustable voltage. Adjustable voltage. Kenapa kita nak provide adjustable voltage? Cuba bagi situation ataupun example. Untuk control speed dengan torque. Okay, so actually sama juga macam AC tadi. Okay, example kita ada 50 volt of DC. Okay, our motor pun DC, but kita nak guna 12 volt je. So kita convert daripada DC to DC. Okay, which is kita convert from one level of DC voltage to another level of DC voltage. Okay, itu kalau dalam power elektronik kita panggil chopper. Chopper adalah convert daripada DC to DC lah. Okay, so kamu kena ni lah, walaupun untuk test kamu boleh baca je, tapi kamu kena faham lah sebagai kamu punya knowledge. Okay, kenapa kita kena convert all this voltage. Right, so yang ni dia punya ni lah, dia punya diagram of the converters. Okay, semua ni kita panggil converters sebab dia convert from another form to another form. Okay, but specific, kalau DC to AC ni kita panggil rectifier, DC to DC is chopper, AC to DC adalah inverter, AC to AC ni saya tak ingat apa dia. Boost kot. Okay, buck boost macam tu lah. Saya lebih kurang. Nanti kalau belajar dekat power elektronik. Okay, saya pun dah lama tak ni.
Right. So okay, ini adalah second component on our system five functional blocks. Okay, so next one adalah controller. Okay, controller is basic function is to monitor system variables. Okay, function ni satu je. Okay, dia nak monitor system variables which is kita punya ni lah load. Okay, mechanical load, and then compare them with some desired values, and then we adjust the converter output until the system achieve the desired performance. Okay, function dia sama macam feedback circuit. Okay, dia compare daripada mechanical load, and then dia akan try to adjust untuk dapatkan desired output dia. Okay, and then for motor, okay, electric motor should be selected to match the intended performance of the load. Okay, kita ada two types of motor. Okay, sebenarnya kita boleh, motor ni kita boleh bahagikan sama ada in term of supply, which is DC ataupun AC. In term of supply juga sama ada single phase ataupun three phase. And then okay, in term of performance ataupun application, okay, sama ada large motor ataupun small scale motor. Okay, so untuk this one saya divide based on type of connection sebab kita punya drive tu, okay, the first block dia adalah based on supply connection. Okay, so kita ada dua, okay, DC and AC motor. Okay, and DC ni pun dia ada a few types, okay, separately excited, shunt, series and compound, which is you have learned on EPO 43. Same goes untuk AC, kita ada induction and synchronized. Okay, and then one more thing is untuk three phase motor ataupun AC motor, okay, the types that we use for motor adalah induction. Induction kita guna untuk motor, but for synchronized motor ataupun synchronized machine, okay, selalunya kita guna sebagai generator. Okay, so you guys pun dah belajar kenapa. Okay, because one of the reason is, okay, bila induction ni use sebagai motor, okay, dia punya efficiency dia tinggi compared to synchronized. Okay, synchronized motor ni kalau kita guna sebagai motor, okay, dia punya efficiency dia rendah, okay, very low. So that's why dia tak sesuai. Okay, so motor is fed from DC ataupun or AC supply, DC or AC supply. It depends on the types of motor lah. Okay, so yang tu adalah block number 4. So yang ni number 3, this one is motor number 4, and lastly adalah mechanical load. Okay, mechanical load. Okay, mechanical load ni pun dia terbahagi kepada 4. Ada 4 jenis load. Okay, actually ada banyak but for our syllabus we just covered for 4 types lah. Okay, so exhibit wide range ataupun wide variation of speed torque characteristic. Okay, untuk mechanical load ni kita akan tengok dia punya speed dan torque characteristic. Okay, load torques are generally speed dependent. Okay, load characteristic can be grouped into one or more of the following types. Okay, kita ada 4 types of mechanical load. Okay, torque independent of speed. Okay, kita terus ni kita tengok graf ni. Okay, so macam mana kamu nak tahu? Just based on graph. Okay, kalau kamu kena ingat, okay, kena hafal, just based on graph. So torque independent of speed. Okay, maksudnya torque ni dia tak bergantung pun kepada speed. Okay, so yang the rest ni kamu boleh baca lah, kamu boleh baca lah. So yang penting, okay, you know the type of load. Okay, the first one is torque independent of speed, and then you know that dia punya type ataupun dia punya graph. Okay, yang ni adalah speed, yang ni adalah torque. So torque ni dia tak bergantung pun pada speed. Okay. So next one is torque linearly dependent on speed. Okay, so maksudnya dekat sini kalau speed berubah, torque pun akan berubah. So yang inilah dia punya graph. Okay. So next one is, okay, torque proportional to the square of speed. So yang ni lain sikit lah. Square ni kan kuasa 2 kan. So ini dia punya ni lah dia punya equation, T equals to K omega squared. So K tu adalah constant. Okay, kat motor ni actually dia ada satu constant which is kita panggil K. K tu dia punya karakteristik dia punya karakteristik of motor.
And then selalunya dia constant. Okay, dia ada dekat datasheet lah. Okay, so K, T is to K omega squared. Okay. Ini untuk torque proportional to the square of speed. Okay, speed ni kuasa 2 lah. Okay, and then lastly, okay, torque inversely proportional to the speed. Okay, ataupun in term of equation, T equals to K over omega ataupun T equals to 1 over omega. Okay, so kalau torque bertambah, speed akan berkurang. Kalau speed bertambah, torque akan berkurang. So that's why kita panggil inversely proportional to the speed. Okay, so nanti kamu boleh ni Google apa tu boring machine. Okay, bukan machine yang bosan. Boleh Google apa tu boring machine. Okay, ini adalah dia punya graf. Graf untuk torque inversely proportional to the speed. Okay, so a speed torque characteristic of electrical, motor and mechanical load. Okay, speed of the system is not determined by the motor only, but also heavily dependent on the load characteristic. Okay, so maksudnya, okay, untuk design, selalunya ni adalah untuk design that motor, kita kena consider dia punya load. Okay, tak semua, it's not, it depends on the motor. Okay, dia depends juga kepada load. Okay, to design effective electrical system, the characteristic of the load cannot be ignored. Okay, sebab kita ada a few types of load, okay, various type of load, so kita kena consider our ni load. Okay, yang tu selalunya kita panggil special purpose machine. Okay, selalunya kalau general motor ni dia boleh drive apa-apa pun, tapi dia tak efficient lah, dia tak efficient sebab okay, dia general je. Okay, maybe kalau kita letak load A, efficient dia tinggi, bila kita ubah kepada load B, efficient dia akan rendah. Okay. Tapi kalau untuk yang advanced system, okay, selalunya kita akan kita akan design special purpose machine. Okay, untuk yang tu dia akan consider dia punya load. Okay, so ini adalah real example ataupun real practical example untuk drive system. Okay, jadi kita punya conditioning system tu pun adalah drive system. Okay, semuanya aircon yang lama-lama dia tak ada feedback. Okay, tapi kebanyakan aircon sekarang ni dia ada feedback lah. Okay, feedback tu adalah in term of kalau untuk aircon in term of ni lah kita punya temperature. Okay, for example kalau yang dulu punya aircon yang ni traditional aircon, okay, kita on aircon and then for example kita akan set the temperature at 20 degree. Okay, so throughout the time tu dia akan supply je aircon ni lah kita punya tu at 20 degree. But untuk yang advanced system, okay, dia akan ada feedback temperature. Okay, conventionalnya kalau 20 degree, okay, walaupun kat dalam tu seorang lebih daripada 5 orang ataupun 10 orang, still lagi dia akan 10 degree. Tapi dalam bilik tu sebenarnya dia dah panas. Okay, untuk advanced system, okay, dia akan kira ni, dia akan bagi feedback temperature. Okay, for example kita set at kita set at 20 degree, tapi ada seorang je. Okay, dia akan naikkan kita punya temperature. Okay, sebab dia nak comfortkan environment. Okay, kalau bertambah lagi orang, dia akan turun lagi temperature. Itu nama dia feedback lah. Feedback daripada segi temperature. Okay, so saya rasa kamu faham lah. Very simple analogy. So kalau makin ramai orang dalam satu bilik tu sebenarnya makin panas. So dia akan bagi feedback supaya temperature tu dia akan turun. Dia akan set kan. Okay. Okay, ada soalan tak? Sir, saya ada. Okay. Yang tadi tu kan sir, yang adjustable speed drive tu, yang ASD tu, selalunya dia guna dekat mana sir? Okay, guna dekat mana selalunya okay, ASD tu function dia adalah untuk kita cater kita punya load. Okay, for example mana ASD ni? Okay, for example
For example, ada lightning strike. Okay. Paling mudah ada lightning strike. Okay, kalau lightning strike tu apa yang berlaku? Okay, selalunya current akan tinggi. Okay, sebab dekat lightning strike tu dia ada current. Okay, dia ada current. For example, dia strike kat kita punya one of the load. Okay, bila current tinggi, so ASD inilah yang akan monitor kita punya sistem and try to adjust our system supaya current tu dia back to normal balik. Okay, maybe dia akan example sistem yang ada ASD dan tak ada ASD, ada dua possibility. Okay, untuk sistem yang tak ada ASD, bila lightning strike dia terus akan short circuit. Okay, dia terus akan short circuit. Ataupun dia tak ada ASD, dia lightning strike, current tinggi, dia akan berlaku overshoot. Okay, tapi dia akan back on normal tu lama. Okay, dia akan ambil masa yang lama. Okay, compared to sistem yang ada ASD, bila ada lightning strike, okay, possibility dia nak short circuit tu below lah. Okay. Ataupun satu lagi, dia lightning strike and then dia berlaku overshoot, okay, tapi dia dapat back to normal tu very quick lah, dalam masa yang singkat. Okay, selalunya ASD ni dia install dekat kilang-kilang company yang tak boleh delay, dia punya operation, okay, selalunya diorang akan install this one. Okay, kamu kena ingat function dia adalah untuk stablekan kita punya sistem. Okay, bila ada perubahan daripada sama ada in term of mechanical which is speed dan torque, ataupun in term of electrical, sama ada voltage ataupun current. Okay, dia try to stablekan balik kita punya sistem. Okay, clear tak? Oh, okay, clear. Right, Thank so you, ada sir. soalan lain? Okay, welcome. Okay, thank you for asking. Fernando ada? Ada, sir. Okay, Haziq. Haziq Izzat, ada Haziq Izzat? Mana pergi Haziq ni? Ya, saya. Ada Rizal, Ada, sir. Afif Azri, Ada, sir, ada. Nur Syamimi, Ada, sir. Rina Zafira. Ada, sir. Saja nak check. Ada. Putri, kat dalam kelas saya ada 2 orang putri. Dua-dua ada? Ada. Ada juga, sir. Ada. Okay, alright. Suara semua orang macam berbung tidur je. Okay, ada yang balik ke rumah sewa ke, balik ke college ke? Okay, semua kat rumah masing-masing. Ada siapa-siapa yang balik ke college tak? Ataupun ke rumah sewa? Kat rumah, saya kat rumah. Semua kat rumah Okay, kalau kamu tak ada apa-apa masalah untuk online class, better stay at home lah. Okay, kalau ada masalah, okay, boleh contact PA, beritahu macam mana nak balik ke kampus. Okay. Okay, kalau kamu ada masalah apa-apa, jangan especially on technical. Kalau kamu tak boleh nak online ke, tak boleh nak apa, jangan diam. Okay, sebab this is your last semester. Okay, bila kamu nak beritahu masalah tu at the end of semester tu, nanti dah siapa nak layan. Okay, orang lain pun akan marah. Okay, yang tak datang ni tolong pesan datang. Okay, on next class, okay, which is on Monday lah. Kita punya class, online class adalah on Monday. Okay, and then our offline class, okay, which is saya akan record video. Okay, and then kamu akan tengok secara ni lah. Saya akan post juga dekat Teams. Okay, kamu boleh tengok on video tu dekat Teams, dekat assignment saya akan post dekat assignment. Okay, saya rasa semua orang tahu dekat mana assignment tu. Ni ada tab assignment. Nampak tak saya tunjuk ni? Nampak, sir.
tab assignment ni, nampak? Okay, dekat assignment tu saya akan letak video lah nanti, kamu boleh tengok kat video. Okay, and then saya akan letak simple question untuk kamu jawab. Jadi kamu jawab Sir. tu, ya. Saya tak nampak yang assignment tu. Saya masih tunjuk lagi yang slide tu PDF ni. Oh, ya ke? Sekejap maybe saya tak share ni kot, tak share content. Macam mana desktop ni? Windows. Ini kot. This one. Okay, nampak tab assignment ni? Nampak. Okay. Nampak. Okay, so dekat sini lah saya akan share nanti video dekat assignment ni. And then saya akan bagi soalan. So kamu boleh jawab dekat ni lah. Dekat kelas notebook ni. Saya rasa semua orang dah familiarize. So dekat each kamu punya team tu. Okay, adalah kamu punya kelas notebook. And then dekat dalam ni saya dah create folder. Okay, ada yang ni adalah based on kamu punya assessment test 1, test 2, assignment dan lab. And then another one adalah untuk kamu punya attendance. Okay, so sama ada kamu nak jawab dekat word yang dekat sini ataupun kamu boleh insert kamu jawab dekat kertas mana-mana. Dan kamu boleh insert ni lah file. Okay, kamu tak gambar ke. Tapi kalau boleh, please save dalam PDF. Okay, bila save dalam PDF, senang saya nak tengok nanti. Okay, kamu masuk dekat kamunya homework attendance. Okay, very simple question. Okay, just nak test kamu punya ni lah understanding. Okay, so ada apa-apa soalan tak? Okay, yang tu nanti saya akan summary kan step yang kamu kena buat lah untuk yang kelas offline. Okay, insyaAllah tak membebankan. Okay, saya try to be very lenient lah. Okay, kalau kamu bagi kerja sama, insyaAllah. Okay, ada soalan? Okay, selagi saya nak ingatkan siapa yang belum isi UFuture entrance survey. Okay, sila isi dekat UFuture. Untuk entrance, okay, skor dia adalah 1. Tolong letak 1. Okay, saya buka sikit UFuture ni. Okay, dah bertambah 20 orang. Okay, tadi saya tengok ada 19 orang. Okay, siapa yang belum isi ni tolong isi ya. Okay, senang je. Tak sampai 5 minit pun kamu boleh isi. Okay, kamu boleh baca dulu soalan dia. Okay, jadi untuk entrance survey, soalan dia kebanyakan ni lah. Kamu, okay, skor dia adalah 1 sebab kamu just baru tahulah about this subject. Okay, ada soalan tak? Dah saya tanya ni. Kakak ni tak ada sih. Belum ada sih. Ada yang baru join ni 24. Siapa yang baru join? Kelas nak habis lah baru join ni. Muhammad Habibullah. Ya, jadi saya boleh trace kamu join pukul berapa? Ya, saya sebab line tadi. Kamu nampak tak saya share ni Excel? Dekat mana saya? Okey. So yang ni siapa yang join live ni tu saya tahu. So kalau saya filter ni, dia join seminit lepas tu dia left. So saya kira tak datang.
Okay, so actually dah tak ada apa dah. Kalau tak ada soalan, kita boleh end off our class today. So remember untuk hari Khamis, kamu just tengok video je lah. Okay, boleh Alright, baik sir. Alright, thank you everyone. Thank you kepada yang datang. So next time tolong ni lah, tolong be punctual on time 8.30. Okay, saya dah delay kan setengah jam. Okay, tolong dah 8.30. Kalau kita tak lama pun, start awal kita boleh habis awal. Okay, thank you Alright, baik sir. Thank you. Alright, Assalamualaikum. Alright. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.